Ang Sikan Mobile Force Company sa pagpangulo ni Police Major Dennis Tano ang Force Commander sa Sikan PMFC mihimo og mga safety measures sa buhatan sa Comelec ning dakbayan sa Osamis kagahapon sa buntag. Matud pa ni Police Major Dennis Tano aron pagsiguro nga luwas ang mga mobisita sa Comelec aron pagduso sa Certificate of Candidacy mihimo sila og mga safety measures sa sulod ug palibot sa buhatan sa Comelec. Iyausab nga gibutyag nga nag-provide sila og security personnel sa Sikan PMFC gikan na paniadtong pitsa 1 sa Oktubre pagsugod sa filing sa COC ug kagahapong adlaw iyang gidahuman nga dunay mo file sa Certificate of Candidacy hinungdan nga nag-provide sila og security personnel kauban ang Philippine Coast Guard dala niini ang kinaindog aron pag-secure sa lugar palibot sa buhatan sa Comelec aron pagsiguro nga luwas ang tanan. Alam security measures na at-isipit nga anytime today na ay mag-file siguro. Pero sa ilang talita. Since October 1 pa, naka-alert ko na kaputan sa palagi sa certificates of candidacy ni sa Comelec. And anytime ang ay posible nga mag-file na nag-conduct po niya o paniling din sa area together with the Philippine Coast Guard makita ko ito pa sa Osamis City Police Station. Part lang niya sa security measures everyday na makinig sa Comelec. Si Police Major Dennis Tano, Force Commander Sikan Mobile Force Company. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.